Ya, halo, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Saya Lida Dinita akan menemani Anda. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, kita ke informasi utama. Semakin berkembangnya drone sipil maupun militer memicu kekhawatiran akan ancaman pesawat nirawak terhadap objek vital seperti bandara atau jaringan listrik. Karena itu, sebuah perusahaan Amerika Serikat mengembangkan teknologi kontra drone untuk menekan ancaman drone berbahaya. Pada tahun 2013, Kanselir Jerman saat itu Angela Merkel sedang menghadiri acara di luar ruangan, tiba-tiba sebuah drone melayang di atasnya dan mendarat di dekatnya, sehingga sedikit mengganggu event ini. Memang tidak ada kerusakan yang terjadi, tapi insiden ini menimbulkan kekhawatiran tentang tantangan keamanan drone di daerah berpotensi rentan akibat semakin meningkatnya penggunaan pesawat nirawak. Nothing happened. It was an attention-getting drone. But you can imagine, without the proper protections in place, what could happen in that kind of situation. Insiden ini mendorong terciptanya D-Drone yang kini menjadi perusahaan teknologi kontra drone terkemuka dengan ratusan pelanggan di lebih dari 35 negara. We detect the drone primarily through radio frequency signals that are recognized by our sensors. We can also take in other kinds of sensor input. For example, radar, acoustics, and even camera sensors on the drone. Pelanggan D-Drone memasang perangkat lunak pelacakan drone yang akan memperingatkan personel keamanan saat drone yang mencurigakan berada di wilayah udara mereka. Jika drone dianggap berbahaya, maka pelacak D-Drone bisa membantu petugas keamanan menemukan operator drone dan berbicara langsung dengan mereka. Dalam situasi ekstrim seperti perang, pelanggan dapat langsung menonaktifkan drone dengan senjata jammer. It's called Drone Defender, and it is a radio transmitter. And when we have found our drone in the airspace, we point it at it, select the mode, pull the trigger, and now we can disrupt the signal between the drone and the controller. Industri teknologi kontra drone telah berkembang seiring dengan industri drone komersial menurut para ahli. We view counter-drone technology as a very integral piece of the commercial drone ecosystem. We need the counter-drone technology protecting sensitive sites in order for the commercial drone industry to proliferate. Saat penggunaan drone terus berkembang, maka semakin berkembang pula teknologi untuk melindungi ruang-ruang yang rentan dari serangan oknum dengan niat jahat yang mencoba memanfaatkan pesawat nirawak ini. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, ahli media sosial menilai anak dan remaja yang masih tumbuh kembang bisa terkikis perkembangan emosionalnya bila waktu luang hanya digunakan menonton video singkat. Tapi bagaimana nasihat orang tua bisa didengar anak bila ayah dan ibu pun sibuk bermedsos atau selalu larut dalam grup pesan singkat? Dari pagi hingga petang atau bahkan lebih larut lagi, anak-anak hingga remaja terfokus perhatiannya pada media sosial, termasuk aplikasi video singkat. Social media use is super prevalent among American youth. Some recent data from the Pew Center say that about 95% of teens they surveyed use YouTube regularly, and about 19% use YouTube almost constantly. That's a huge amount of people and a huge amount of time that young people are spending on social media. Media sosial tak sepenuhnya negatif karena sang anak tak hanya mengkonsumsi hiburan, tapi juga berinteraksi dengan teman-temannya. Hanya penggunaannya saja yang menurut analis perlu dipantau orang tua. I think the reason why parents need to be concerned about young people spending a lot of time on screens is really about the idea that their brains aren't fully developed yet. So as young people, we want to teach kids to develop the executive functioning skills that they need to be successful adults.
all adults need to do boring things every now and then. And certainly scrolling through Instagram Reels or scrolling through TikTok doesn't encourage a child to occupy their own time or develop ways to manage themselves when they're bored. Satu cara orang tua menjaga agar putra-putri mereka tak terlalu larut di medsos, menetapkan waktu bebas ponsel, misalnya saat santap malam bersama dan sebelum tidur. Tapi pembicaraan dan juga kontroversi seputar penggunaan media sosial tak terpusat pada anak-anak dan remaja saja. Pew Research Center menunjukkan warga dewasa dari berbagai kelompok usia juga mayoritas memiliki setidaknya satu akun media sosial, kecuali warga usia 65 tahun ke atas. Karena itu, selain komunikasi, orang tua juga perlu memberi contoh yang baik. There are lots of additional apps out there that can help monitor screen time. But the bigger piece for me is thinking about how am I modeling great screen use and how am I mentoring my kids around great screen time use? So what conversations am I having around, hey, what are you looking at while you're there? How much time have you spent on this app or that app? What I notice is that you're responding this way after you've been on your screen, right? That's the mentoring part. And the modeling part really is how are your kids seeing you engage on your phone or your device, and what do they notice? Intinya jangan sampai interaksi dengan gawai menggantikan interaksi dengan orang lain di rumah maupun luar rumah. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Ya, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda. Berikut ini tetap saksikan Mata Dunia. Ya, kita beralih ke informasi lain. Melalui food truck, sejumlah diaspora Indonesia di Amerika Serikat menjadi duta kuliner memperkenalkan Indonesia ke warga Amerika Serikat. Arnis Kitchen food truck milik Muhammad Fajri Raja Bintang menawarkan kuliner tradisional Minang di lapangan The Mall yang banyak dikunjungi wisatawan di Washington DC. Dari pantai timur hingga pantai barat. Dari kota kecil yang hanya berpenduduk 500 jiwa hingga ibu kota Amerika. Inilah para duta kuliner Indonesia di Amerika. Dari food truck-nya, diaspora ini dengan bangga memperkenalkan kelezatan berbagai kuliner khas tanah air, dari sate, This really smells fantastic, so I'm really looking forward to trying it. I think it's going to be good. hingga nasi campur dengan rendang dan telur. They come every Friday and I'm down here faithfully. That's from my country. Dan inilah Muhammad Fahri Raja Bintang, pemilik food truck Arnis Kitchen di Washington DC. Ia sedang memperkenalkan teh dingin segar dari Indonesia kepada pembelinya. Food truck milik Fahri menawarkan kuliner Indonesia, khususnya masakan Padang. Rata-rata dia suka rendang, mungkin karena rendang ya? Iya, CNN itu jadi berdasarkan informasi itu, mereka nyoba rendang dan ternyata mereka datang lagi gitu. Alhamdulillah. Itu kita kalau dari preparationnya sekitar 6-7 jam. Fahri mulai merintis bisnis food truck tahun 2019, tak lama sebelum pandemi. Baru 2-3 bulan buka, nggak taunya kita di lockdown. Wah. Ada 500 truk lebih yang harus tutup. Seluruh truk di DC Di itu. seluruh DC? Iya, harus. Tapi alhamdulillah nggak tutup, Mas. Iya, terus saya coba cari alternatif lain. Oh iya. Jadi saya switch ke Indonesian Community. Setelah pandemi, Arnis Kitchen mulai membidik pangsa pasar warga Amerika. Memilih lokasi di sekitar lapangan The Mall yang banyak dikunjungi wisatawan, food truck ini tak sekedar menawarkan rendang, sate atau batagor, tapi sekaligus membawa nama Indonesia di ibu kota Amerika ini. Terus itu citra Indonesia itu harus kita tonjolkan ke dunia. Betul. Fahri pun berharap pemerintah mau membantu pemilik UKM sepertinya untuk semakin mengangkat nama Indonesia di Amerika. Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, dan tim VOA.
Permintaan global akan unggas dan makanan laut meningkat seiring melonjaknya populasi dunia. Karena itu beberapa perusahaan berupaya memenuhi permintaan tersebut dengan membuat produk berbasis daging yang dikembangkan di lab dengan rasa dan tekstur setara dengan daging asli. Berikut laporan tim VOA. Salmon yang tampak sempurna ini mungkin saja berasal dari alam atau dari tambak ikan. Tapi salmon ini dibuat dari sejumlah sel salmon dan dibudidayakan di laboratorium di markas Wild Type di California Utara. We've come up with a way to make salmon cells, and we combine that with a plant base. It's called a scaffold, which helps to give the cells the right structure to some of the cuts that you're familiar with. Tujuannya adalah untuk melengkapi pasokan salmon saat ini yang mengalami penurunan pesat di tengah naiknya permintaan. So our idea was, let's give them another option that doesn't involve putting added pressure on wild fisheries or continuing to rely on farmed fish. Sementara itu, di perusahaan Upside Foods, uji cita rasa dilakukan untuk potongan ayam yang dibudidayakan dari sel ayam. Ini terlihat dan juga terasa seperti ayam asli. Wow, that is chicken. It's real meat that's grown directly from animal cells, so you don't need to raise or slaughter animals, but you can still have the meat that we all love. Dengan melonjaknya populasi bumi, peningkatan permintaan daging dan makanan laut juga berdampak pada lingkungan. The overall greenhouse gas impact, the land, the water consumption, not to speak of the literally billions of animals that are slaughtered every year for our meat consumption. So we're excited that cultivated meat offers a better alternative for people that gives them the meat they love without the impact. Selain makanan yang dibuat di laboratorium, sejumlah perusahaan menciptakan alternatif nabati untuk makanan tradisional seperti telur dan bacon. My bacon is a delicious replacement for pork bacon, which mimics the texture, flavor, and crunch you get from bacon, but uses 100% pure mushroom mycelium to do that. Menurut Ricardo San Martin yang mengelola Alternative Meats Lab di UC Berkeley, membawa produk berbasis sel ke pasar massal mungkin belum realistis dalam waktu dekat. Scaling up just cells to produce meat, that's not feasible. We need to know how affordable this will be. You know, this is going to be a solution for everyone or just an elite. Perusahaan daging alternatif mengakui konsep ini masih dalam proses pengembangan. Let's make that first great product that can show what's possible with this technology, and then let's figure out every possible way to scale this up and get it as affordable and accessible as possible. It is absolutely a journey that is in progress. It will take years for us to really develop the infrastructure to provide as much meat as people want. Pengembangan daging alternatif ini masih terus dalam penelitian dan berjalan lambat. Tapi pada suatu hari nanti, diperkirakan bisa mengubah cara makan masyarakat dunia. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Ya, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia. Ya, Anda masih bersama kami, pemirsa. Faktor nostalgia memicu produksi episode-episode baru serial lama di Amerika Serikat, termasuk And Just Like That, kelanjutan serial Sex and the City. Lalu komedi situasi Saved by the Bell. Tapi faktor nostalgia pula membuat banyak warga menikmati berbagai pameran pop-up bertema film atau serial TV lama. Antrian panjang terlihat di Los Angeles, negara bagian California. Mereka ini adalah para penggemar serial komedi sukses The Golden Girls. Restoran pop-up ini digagas kelompok bucket listers dan menghadirkan berbagai ruangan yang tak asing lagi. Welcome to The Golden Girls Kitchen. This is the main attraction. This is the primo of the pop-up. So of course you're looking at the very famous Golden Girls set here. No details missed. The garlic clove, the calendar, the cake molds, of course. This painting, we couldn't just do any old painting. We had to have the exact one. Kisah 4 janda di Miami, yaitu Blanche, Dorothy, Rose, dan Sophia, sukses sejak pertama tayang pada 1985 dan berlanjut hingga 7 musim tayang. I've watched every episode now a couple of times and I'm just like, it's funny every time. Because I watch Married with Children, so I'm thinking it's not as good.
6 episodes later, I'm like, no, you keep that on. I want to keep going. We're Golden Girls. We're all sisters. We drove all the way from Scottsdale, Arizona to be here today. And so, yes, we had to come. We are fans for a long, long time. Di restoran pop-up ini, selain menikmati cheesecake atau kue keju di dapur, para fans juga bisa bersuah foto di kamar tidur tokoh Blanche, tempat keempat Golden Girls sering saling curhat. Sementara dekat San Diego, masih di California, sebuah motor menjadi atraksi utama di rumah yang menjadi lokasi syuting film Top Gun pada 1986. It came out when I was in 5th grade, so trying to tie back into that memory, it just brings back all those emotions and even some of those 6th grade insecurities about girls. Selain sukses film sequel Top Gun Maverick, nostalgia film pertama menjadi salah satu daya tarik utama rumah ini. Oh, my reaction is like the movie. I want to live there. Because in the old movie, because it's just beach and house, and that's what I'd love. It looks totally different than what it did in the first movie. I remembered it just being on a street kind of by itself in the ocean, so it's a nice memory from a good movie. Memang rumah ini dipindah dari lokasi asli ke Hotel Mission Pacific. It was in a state of disrepair, and the owners decided to raise it 1 block south of here and relocate it to give it a little bit more life and a little bit different lens. They restored the paint color to the original motion picture in 1986, and what was carried throughout from a theme standpoint was the reds, whites, and blues. So a lot of Americana on the exterior, which then translated to the high pies, which is served on the inside of the home. Sebelumnya pameran pop-up The Friends Experience menghadirkan serial komedi situasi Friends juga sukses di kota New York. Sebelum akhirnya berkeliling ke kota-kota besar lain di Amerika Serikat termasuk Chicago dan juga Washington DC. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Ya, ada informasi yang lain nih pemirsa. Perangkat elektronik yang dikenakan pengguna atau wearable kini berkembang pesat, termasuk untuk memantau kesehatan. Perangkat yang disebut bio wearable ini dipakai oleh semakin banyak orang untuk membantu mengelola kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Fred memiliki hobi berkebun dan kini ia lebih menikmatinya karena kadar gula darahnya sudah lebih terkendali. Before, when I used the test strip, I was more worried about my diabetics. Now I feel that now I have a hand in controlling my diabetics. That gives me more peace of mind. Ini berkat perangkat yang dipakai di tubuhnya yang secara terus-menerus melacak dan mencatat kadar gula darahnya, sehingga ia dan dokternya bisa mengetahui secara lebih baik. Data ini membantu Fred melakukan perubahan gaya hidup yang membantu memperbaiki kadar glukosa. Fred meminta nama belakangnya tidak disebutkan untuk melindungi privasinya. This device helped me to manage my daily diet, and I was able to achieve the goal that I had. Semakin banyak orang seperti Fred beralih ke perangkat wearables untuk membantu mengelola kesehatan mereka. Seperti untuk melacak saat mereka berjalan, atau sekedar memantau kehidupan mereka. I use my Apple Watch to check my steps, my heart rate, and my general activity levels. Konsumen bisa berbagi data ini dengan dokter mereka. I can get gait analysis off of your iPhone. And moreover, I can detect falls off of an Apple Watch. In 1 week, I'm getting the same sample that I would normally be getting in a year. So this is really changing how we're viewing preventing and managing, our population. Tapi banyak orang mengkhawatirkan aspek privasi dan keamanan data kesehatan mereka. We want to be able to have reliable data that's secure from a patient protection standpoint. Perangkat Fred berupa sensor yang menempel di tubuhnya. Ia memasukkan kode ke ponsel pintarnya dan data ditransfer melalui pemancar. When you think about your something in your heart or your blood pressure or your blood sugar, you constantly get obsessed with it. With this, that obsession is out of the picture. Teknologi yang terus dikembangkan ini tidak terlalu intrusif dan bisa mengumpulkan data kesehatan secara senyap melalui perangkat seperti jam tangan pintar dan ponsel. The ideal technology is something that's completely passive. I don't have to even know how to do anything. It's just doing it behind the scenes, and then it'll let me or whoever I designate know whenever there's an issue that I should be concerned about.
Adanya teknologi biowearables ini menjadi kabar baik bagi Fred yang lebih suka menghabiskan waktunya di kebunnya dan tentu bukan di klinik dokter. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Ya, demikian Mata Dunia kali ini. Terus saksikan informasi lainnya di Berita Nasional TV. Saya Lydia Junita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.